What is up guys? Good morning! So, mga 15 minutes na po nagbiyahe dyan sa Amok and based sa review aning afternoon camp if medyo ngit-ngit ko na siya, hindi ko pa siya maglaro mga sobrang sakyanan. So karon kay hayag naman start na tag recording. So adong day karon sa kuano sa north, actually north ng Mindanao, pero sa north pa yun sa Tantanaw asa ta putog nga north depende sa itong condition road, but medyo dagong-dagong siya, may lagi umuway na nilang panahon pero smooth kaya itong dagan, wala rin mga alante abriya niya, di lang muuwan na nilang landong, ready off na to. So exercise tagamay kay parag dako na kay tao, dako na yun. So kita taon niya, ma-update lang ko, ipasa na ko. See ya later. Na dugi-dugi tigil ni Holong gawan saya, pero hayag na kaayo ang pan, hayag na krangitan, basa lang ang kadalanan. So nga na to ato tadi ba abot ko gila ay nawan ko so yun lang ta chill right now ta kasi kayo katog na sa likod. Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. I've been broke for 27 years, I ain't going for 28. Been seeing you niggas flexing and finessing the shit. You know I ain't never ate. Been seeing you shining, all that designer. You ain't get your little bro plate. That's how I know you fake, bitch. That's how I know you fake. Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. I've been broke for 27 years. Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. I've been broke for 27 years, I ain't going for 28. Been seeing you niggas flexing and finessing the shit. You know I ain't never ate. Been seeing you shining, all that designer. You ain't get your little bro plate. That's how I know you fake, bitch. That's how I know you fake. Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna
tryna get I've been paid. broke for 27 years, I ain't going for 28. Been seeing you niggas flexing and finessing the shit. You know I ain't never ate. Been seeing you shining, all that designer. You ain't get your little bro plate. That's how I know you fake. That's how I know you fake. Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Not today, not today. Karon din nga year 2022 mo pa akong pagbalik dire sa north last year kay sige kay pagyan pa makang bike karon nga bike lang ganahan pero I'm trying my best nga at least makabike ko mga katulo sa kasamana. Normal na trata eh. So, tamang kaplin lang ta. Alisod na. Mahal lang tagkalit. See you sa next life. Ang tingin nga po pray yun. Ang pinaka best yun nga kanang panangga for inani mga ride prayers pray jud before mularga nga safe lang ay daw ta may tabo ay sa disgrasya Jesus sod na so ini dari nga part ang kini dari if kana ano mag-ride niya ligo ng dagat kanina rin dapita eh so actually Katmon naman tingal niya Katmon like boundary sa Katmon and Carmen welcome to Katmon. Kung nga pa lang ata itong bagyong ulit nandot mo doon green karon kaya pero lang hinihina naman sa na-recover look at the view guys see what I see. You see what I see. Ang dapin sa dagat. See? Pangilo. Look at the view. Wow. See? Ini dito sa ubos na. Lang mo di
Ih, depan highway. Ada yang view ni mah. Let's continue. Bentar. Pasal untuk pengetahuan asal tuh kayak tutup kaun. Teman-teman terakhir ya kan parking itu ke baju. Disadvantage to stand jam sedih.
Alright. Okay. Look at. sunblock or block sa sun. Alright, so V.
na dahil kong katmon. Then kani is pauli na ko kay medyo init na kasi madaot ang atong perfect skin. Okay, ano yan lang sa kita pagkapit maayo. There's a lot of time nga for now. Okay, bago pumunta ni balik o bike so di lang sa laptop ko na ito kaugalingon maragin ay teknik ka ng bike ilang at kapugson di basig magdugo dito fine lang mga bago pa mag bike pero na ako pero ito sa na experience sa gamay pero di lagi ka ng haniti og kanang bike but for consider gihapon ako akong self nga kanang newbie sa pagbike. So pag pandemic ra sa daikon nagbike kay kanang para boost sa atong immune system nga medyo dako-dako ta kanang lang ta mag pasingot for our own health. Okay, prone tayong mga tambol. So bike ginagmay nga kaundaghan. Paano yun sa sila chill ride sa ning ako hindi man ni kuwantan apil og lumba ato ang at least nga kanang paggawas sa itong singot. So and then I think dari na lang tingali kutob niya akong vlog or documentation sa myself. So kita ta sunod puhon akong bike journey. And see ya. Adios.